السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الشريط الثالث مع سؤال رقم 3. إذا كنت قد أجبت عن السؤال الأول والثاني، الآن سؤال 3. سؤال 3: Comment résoudre un système? Alors شفنا في la question 1 comment résoudre une équation. السؤال الثاني comment résoudre une inéquation. وفي السؤال 3 دابا غادي نشوفو comment résoudre un système. alors هذه واحد السلسلة اللي عبارة عن question réponse ديال دي question كاينين في واحد نماذج ديال امتحانات جهوية تخص ثالثة إعدادي. alors la question 3: résoudre le système linéaire suivant. 5x plus 3y est égal 69, x plus y est égal 15. alors شفتو des méthodes pour résoudre un système. شفتو la méthode ديال la substitution ou شفتو la méthode de la combinaison linéaire ou شفتو la méthode graphiquement ou là géométriquement. alors حنا غادي في هذا الفيديو هو بالنسبه لا كيستيون خصك دير واحد الطريقه، ما ديرش جوج طرق، من غير الا في لا كيستيون قال لك دير باغ دو ميثود ديفيرون، ولا الا قال لك لا ميثود خصك دير ديك لا ميثود اللي قال لك، ماشي تختار انت اي وحده وصافي. الا قال لك résoudre le système par la méthode de substitution خصك دير لا substitution. الا قال لك لا combinaison linéaire خصك دير لا combinaison linéaire. اذا في هذا الفيديو غادي نديرهم بجوج باش تستافدوا ان شاء الله. alors la première méthode résoudre le système linéaire. alors في هذه la méthode غادي تكتشفوا اسميت هذه la méthode. alors regardez bien la réponse. pour les liaisons ما غاديش نكتبهم، alors غادي نقولهم وانتم في لي ريبونس ديالكم في ليكزامان فمزيان تكتبوا لي ليزون الروابط. alors pour le première équation خليتها كما هي. pour le deuxième équation on écrit x en fonction de y. alors x est égal 15 moins y. après on remplace x dans l'équation numéro 1. alors revient 5 facteur 15 moins y plus 3y est égal 69 et le deuxième c'est le même. après on obtient la première équation, c'est une équation de premier degré à un inconnu. وغادي نجاوبوا عليها. غادي نديروا le développement 5 fois 15 هي 45. non pardon c'est 75. 75 moins 5 fois y c'est moins 5y plus 3y comme ça. alors 75 moins 5y plus 3y est égal 69. après moins 5y plus 3y c'est moins 2y. وديك 75 غندير l'autre côté غادي تولي moins 75 comme ça. 67 ناقص 75 c'est moins 6. alors on obtient moins 2y est égal moins 6. après y est égal moins 6 divisé par moins 2 c'est 3. alors y est égal 3. après on remplace y dans l'équation numéro 2. 15 moins 3 c'est 12. alors est égal 12. donc la solution de ce système est le couple 12 3. 12 3. عندكم تغلطوا وديروا 3 12. إلا درتي 3 12 راه غتمشي لك واحد 0.25 ولا المهم سا ديبون. alors هذه اسميت هاد لا ميثود. هاد لا ميثود هي la méthode de substitution. on passe directement à la deuxième méthode. alors la deuxième méthode c'est la méthode de combinaison linéaire. alors c'est plus simple. la méthode de substitution de combinaison linéaire
هي كتعتمد انك خصك تحذف واحد لانكوني باش تبقى لك ايكواسيون ديال واحد ليكواسيون اللي فيها ان انكوني، يعني كنحذفوا اكس في المره الاولى والمره الثانيه كنعاودوا نحذفوا ايغريك. باغ اكزومبل ايسي كنشوفوا لو كويفيسيون ديال اكس هو 5، اذا لو كويفيسيون ديال اكس في لو دوزيام ايكواسيون هو 1. الو غادي نضربوه في موان 5. الو شوفوا مزيان، انا ضربت في موان 5 اكس و y حتى هي في موان 5 هي موان 5 y، و 15 في موان 5 هي موان 75. ابخي غادي ندير لاديسيون ديال لي دو ايكواسيون كوتي بار كوتي، يعني مومبر بار مومبر. الجهه الاولى غنزيدها للجهه الاولى والجهه الثانيه نزيدها للجهه الثانيه. الو 5x plus 3y moins 5x moins 5y est égal 69 moins, alors plus moins c'est moins 75. Après غادي نسامبليفي par واحد 5x مع 5x pardon مع 5x. Après on obtient 3y moins 5y c'est moins 2y est égal moins 6. Après y est égal moins 6 divisé par moins 2 c'est 3. Alors y est égal 3. La même chose pour l'autre inconnu. Alors on a 3y, alors on multiplie par moins 3. Moins 3x moins 3y, au moins 3 fois 15 c'est moins 45. Après on a l'addition des deux équations membre par membre. Alors 5x plus 3y moins 3x moins 3y au-dessus de 45. Après on va simplifier par x par y pardon. Alors 3y moins 3y c'est 0, 5x moins 3x c'est 2x et 69 moins 45 est égal 24. Alors 2x est égal 24, x est égal 24 divisé par 2, alors est égal 2. Par suite, le couple 2, 3, c'est la solution de ce système. La même chose. Alors, on a la même réponse la méthode الأولى ou la méthode الثانية. إذا نتمنى أنكم فهمتوا la réponse numéro 3. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا السؤال الرابع واللي غادي نشوفوا فيه واحد لو بروبليم. السلام عليكم ورحمة الله.